शुभ सकाळ पिलाମାନେ पुणी आज आमे ऑनलाइन क्लास रो तृतीय दिवस रे पहुंची जाइछु। तो काली जो वीडियो टी अपलोड हेतिला पिलाମାନେ से वीडियो टी देखि सारला परे हमरो नवम श्रेणी रे जण छात्र बॉयज जण तो से माने ताकर डाउट मते व्हाट्सएप रे करथिले जे चारटा क्वेश्चन से माने पचारिथिले जे पदार्थर भौतिक प्रकृति विसरण पदार्थ वस्तु मध्य पार्थक्य पदार्थर प्रस्तुति तो पदार्थर प्रस्तुति माने पदार्थ केउ केउ तयारी हेतै आमे जानिबा के हेलो कि तो प्रथमे आमे जानिबा ए जो जिनसे पदार्थर प्रस्तुति कोन पदार्थ केउ तयारी हेतै मो कहिथिली प्रथम पाठ पढिला बेले कोन कहिथिली देखिबा ठीक है स्लाइड की दिबा ओके नहीं देखो कोन तो कोन है कि पदार्थ कोन ना जहाँ स्थान अधिकार करे एवं जहाँ वस्तुत्व थाए माने कोन कह जायला ना ऑक्युपाई सम स्पेस कोन कह जायला जो माने ना जे स्थान अधिकार करू माने ऑक्युपाई सम स्पेस आउ कोन ना जहाँ कोन थी मास मास माने कोन वस्तु बुझिला ते पदार्थ कोन तयारी ना हम जानि जे पदार्थ मान मध्य कोन रही छी असंख्य कणिका रही छै पदार्थ कहा द्वारा गठित कणिका मानक द्वारा गठित बुझिला सचिदानंद कणिका मानक द्वारा आ द्वारा कणिका मानक द्वारा जोटा हम कोन कहू इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बुझेला तो सही जो कणिका है से कणिका मान को भितर जेतले आंत आणविक बल जोटा हम कहूछु जो बलटी कार्य करे ताको हम आंत आणविक बल कहिताओ बा इंग्लिश रे कहआ जाय ताको मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने अणु अणु मान को मध्य जो बलटी कार्य करता जेला एटा जेला तो सेकंड क्वेश्चन दिला हमरो देखिबा कि सेकंड क्वेश्चन कोन दिला सेकंड क्वेश्चन थिला कोन पदार्थ पदार्थ वस्तु मध्य पार्थक्य बुझेला पदार्थ और वस्तु मध्य पार्थक्य कोन कहबो तेबे पदार्थटा होची कोन पिला माने पदार्थ होची मूल पदार्थ होची मूल बुझि पाछो जेम कि धर जो एग्जांपल लेबी उदाहरण के लेबी के गोटे पदार्थ मोबेली ताको ते पदार्थ तुमको धर जे पिला माने कोन लुहा पत्थर दे देबी जोड़ गुणी को काढा जाय हम कि नहीं एक्सट्रैक्शन करा जाउची ता पोळा जाउची पड़ी बाहर करा जाउची लुहा पत्थर तो तुमको लुहा पत्थर दे देबी लुहा पत्थर कोन देबी लुहा पत्थर दे देबी तमे जब किछि कामरे लगेई पारिबो कि ना तार मार्केट भेलो किछि पाइबो तबे ताको हम कोन कहबे ना मूल पदार्थ बोली कहबा तो से तयारी हेई तो सेला कोन हमर मूल जोटा कहबे पदार्थ बोली कहबो तबे पदार्थ को जोटा सृष्टि होती बा तयारी होती ताको हम कोन कहबा वस्तु बोली कहबा जदि को लुहा पत्थरटा को नै देबी कोन से कंपनी जेमि कि तोमर राउरकेला स्टील प्लांट रहिला जोटी से कोन कहउछन विभिन्न प्रकार हमर दैनंदिन जीवन जो हम यूज करते तोर बेंच डेस्क बहुत सारा लुहा जिनिस सब तयारी होती पेट को नै के ताको दे देबी से जो कोन कला त लुहा कुछ बोर्ड दिए कला देखि देबो ना लुहा बोर्ड जो लागो कि तोमर लुहा बोर्ड सब ओके नै एगला सब यूज होती बहुत छात्र हम यूज होती तोमर रास्ता काम यूज होती कंक्रीट जो रोड होती यूज होती तो तेबे पदार्थ को कोन सृष्टि हुए जे कोन पदार्थ तो नै पदार्थ तार बुझिएला पदार्थ को कोन करिवे तेबे पदार्थ होती तार मूल बुझिएला एवं पदार्थ कहा द्वारा गठित है पदार्थ कणिका मानक द्वारा गठित है असंख्य कणिका ताक भीतर रही से कठिन पदार्थ है बा तरल पदार्थ हो किबा गैसीय पदार्थ बुझिएला तेबे पदार्थ होची मूल पदार्थ को जे जिनसोटी तयारी होची ताको हम कहू माने वस्तु बोली कहू बुझिएला तापर क्वेश्चन दिला कोन पदार्थर भौतिक प्रकृति बुझिएला कोन दिला पदार्थ भौतिक प्रकृति तेबे पदार्थ जो भौतिक प्रकृति रही से किसी गुण उपरे निर्भर करे छा माने तो देखिबा ते गुण देखो कोन दिसी पदार्थर भौतिक प्रकृति कोन ना पदार्थर कणिका गुडी को बहुत छोट पदार्थ को हम कोन कहि प्रथमे मु कोन कहि जे पदार्थ कणिका मानक नै कि गठित हेछि
ଏବଂ ଯେଉଁ କଣିକା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଛି ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ ତମେ ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। You cannot see them in your naked eye. ବୁଝିଗଲା? ତେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଛୋଟ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ। ତାପରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। जो पदार्थर कणिका मान रही तारे पदार्थ केते हम कहिथिलु ना गोटे कहिथिलु कठिन, गोटे कहिथिलु कोन तरल, लामे ग्यासीय बोलते बुझु दिबटाकू ना बुझि सरला परे एठी विसरण लिंक रहिछि, नहले विसरण बुझि पारिबो नाही। तेबे बोलते देखो कोन कोन ना पदार्थ जेंटा कठिन, तरल, ग्यासीय। कठिन रे जो अणु मान रही ताको मध्यरे जेउटी कोन ना अणु मध्यरे जो फांका स्थान रही सेटा टिके कम थाए, माने फांका स्थान अछि कि बहुत नगण्य, प्राय तो 25 पूरा पाखा पाखी एमे सब पड़ी जांती भिड़ी भिड़ी रही। तरल रे कोन टिके टिके फांका स्थान थाए एंडी एवं ग्यासीय रे ए जो फांका स्थान हम देखिबा ये सर्वाधिक परिमाण रे बुझिबालो। बुझिला? तापरे पदार्थर कणिका गुडी निरंतर गतिशील, निरंतर कंटीन्यूअसली जने कोन करथांती मूव करथांती। बुझिला? निजर स्थान परिवर्तन होते एपट सेपट आडे जाडे होउथांती। किंतु जेतेबेले हमर तापमात्रा रे परिवर्तन आसे, तापमात्रा को हम बढ़ाउछु, बुझिला? बा तापमात्रा को हम कमाउछु, सेतेबेले जो कणिका मानकर गति अछि से गति रे हम तारतम्यता देखिबा पई पाइबा। फर्स्ट पॉइंट कोन होला पिला माने पदार्थर कणिका गुडी परस्पर को आकर्षण करते जो हम पूर्व भी कहिली एटा माने कोन कहउछु मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोली कहउछु बा आंतो आणविक बल बोली कुआ जाउता। दियला तापरे एई जिनिसटा को बुझि सारला परे नेक्स्ट हम देखिबा कोन ना विसरण प्रचारित ना विसरण काहा करे देखो चलो तार विसरण टे बुझि गेली कन्फ्यूज हे गला आ चिंता का कन्फ्यूज जे हला नहीं हला एटा ही सब बड़ जिंस नहीं इजीटा बुझि परिबो हला आराम से कोन कहिला ना दुई भी भिन्न प्रकार पदार्थर कणिका स्वतःस्फूर्त मिश्रण को विसरण कहा जाए। तेबे मु आ उदाहरण कोन देइथिली ना जल रे द्रवीभूत अम्लजान बाष्प जहा को जलचर प्राणी माने जो प्रक्रिया रे जलचर प्राणी माने जल रे द्रवीभूत अम्लजान को श्वास क्रिया रे ग्रहण करती ताको में विसरण बोली कहिथाउ। तार उदाहरण हम लेकिन कोन ना जलचर प्राणी देला माछ वायुमंडल अम्लजान को सीधा सड़क ग्रहण करि पारिबो नाही। तेबे हमें कोन कोन कहिला ना दुईटी भिन्न प्रकार पदार्थर कणिकार स्वतःस्फूर्त मिश्रण। तेबे जलटा कोन ना जलटा कि हम देखिबा कोन ना तेला तरल, जलटा कोन पदार्थ तरल पदार्थ बुझी होची जलटा होची कोन पिला माने तरल पदार्थ बुझिला। तेबे सेठी कोन कोन रही होची जलर फॉर्मूला कोन जानि छो कुआ हेला H2O तार रासायनिक फॉर्मूला कोन H2O माने हाइड्रोजन जोटा हम ऊर्जा बोली कहउछु एवं ऑक्सीजन अम्लजान से सेठी कोन कि ना जल रे द्रवीभूत हेई रहिछि ऑलरेडी मिसिकी रहिछि। जेहेतु माछ वायुमंडलीय अम्लजान को सीधा सड़क ग्रहण करि पारिबो नाही तेबे से कोन करिवो ना निजर डायलिसिस सहायता रे से जल रे थिबा द्रवीभूत अम्लजान को श्वास क्रिया रे ग्रहण करिवो से भी तो बंचिबो ना ताको कोन आनी खाली माने पूरा फुली दबो फुली दे खाली हळदी लुण गोळेई दियो गोळेई दे पूरा फ्राई करि खाओ माछ को भल नै रोही भाकुलो है पूरा माछ भजा खाइबो माछ गोळ माछ बेसर फ्राई देखि गरम दिनटा होची दही पकड़ा माछ भजा भल लागो ना ना सेमती नुहे जे कहि नै ताको भी तो बंचिबा पति टाइम नै होतो लागि सेमती वर्ष तार पर अधिका केते सेबे जेते बेले तापमात्रा वृद्धि पाए सेते बेले विसरण हार मध्ये वृद्धि पाए ए कहबा कारण होला कह देखो जेते बेले दुईटा जिनसो को हम होतो कोन कोन गोटे नेली हम कोन चीनी आ गोटे नेली हम कोन ठीक अछि चीनी ता होती कोन ना कठिन क्लियर जोटा होती कोन पिला तेबे चीनी की हमें ओटा को बुझाइला केमति बुझाइला देखो कुआ जाइला जे द्रव युक्त द्रावक
ସମାନ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଦ୍ରବଣ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ରାବକ ହେଲା କଣ ଦ୍ରବଣ ଓକେ ସଲ୍ୟୁଟ ପ୍ଲସ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସଲ୍ୟୁଟ ପ୍ଲସ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ is equal to salt ବୁଝିଲା ତବେ ଜଳ ହେଲା କଣ ଦ୍ରାବକ ଜଳକୁ ଜଳଟା କି କଣ ସଲଭେଣ୍ଟ କି ଜଳ এটা হলো কোন চিনি এটি রইলা কোন চিনি তাহলে চিনি আর জল যেতବେଳେ মিশি গলা তাহলে সলিউশন কোন হলা চিনি পানি তাহলে চিনি ଥିଲା ପଠିନ ଜଳ ଥିଲା କୋନ ତରଳ ଦୁଇଟା ପଠିନ କୋନ କଲ ମିଶେଇ ଦେବ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଆରେ ଭାଇ ଚିନି ଗୋଟେ ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା କାରଣ ଗାୟ ପିଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ତୁମେ ଚାକୁଛ ସେତେବେଳେ ସେଠି ତୁମେ କଣ କରୁଛ ନା ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଚିନିର କଣିକା ଗୁଡା ଥିଲା ଯୋଉ ଚିନିର ଅଣୁ ଗୁଡା ଥିଲା ଓକେ ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଗୁଡା ଥିଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖବାକୁ ଯାଇଛି ଓକେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଡିଫ୍ୟୁଜଡ ଇଭେନଲି ମାନେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ସମ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ ସମ ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଥିବା ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବା ମିଶି ଯାଇଛି ସମାନ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ଖେଳି ଯାଇଛି ମାନେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ କିଏ ଥିଲା ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନିର କଣିକାକୁ କଣ ହେଇଛି ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ତୁମେ ଚିନି ମିଶେଇ ପାଣିରେ ଚାଲିଥିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ଫାର୍ଦର ଆଉ ତୁମେ ଚିନିକୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ପାରୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଯୋଉଟା ଚିନି ପାଣିଟା ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ହେଇକି କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ ଦ୍ରବଣ ମୁକ୍ତ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବଣ যেটা ইংলিশে কুହାଯାଉଛି কোন স্যাচুরেটেড সলিউশন স্যাচুরেট ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଫର୍ଦର ଆଉ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଚଲ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିଟ୍ କରୁଛେ ବା ଗରମ କରୁଛେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ସେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ହାର ମଧ୍ୟ କଣ ହବ ବଢିଯିବ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନିକୁ ମିଶେଇବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମିଶେଇବ ତେବେ ଗରମ ପାଣିରେ କଣ ତାର ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ ତମେ ଚାହିଁଛ ଜାଗ୍ରତ ଅଛ ସେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ଚୋର ପଶିବ କି ପଶିବନି ସାହସ କରିବେ ନାଇଁ ତେବେ ତମେ ଶୋଇ ପଡିଯାଅ ଚୋର କେତେବେଳେ ପଶେ ରାତିରେ ଦିନ ବେଳେ କେବେ ଚୋର ପଶେ ବୁଝିଲେ କି ତମେ ଚାହିଁକି ପୁରା ଦିନ ବେଳେ ପଶିବ ନା ବାଟ ହେଇକି ଯାଇକି ପୁରା ହେଇକି ଆମେ ପୁରା ସେଇପରି ପଟେ के साथ पिटाई होती है ଯେମିତି ଚୋରକୁ ମାଡ଼ ହବ ସେ ଯିବ ନା ଯିବନି ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ତମେ ଗରମ ହେଇକି ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଗରମ ପାଣିରେ କଣ ହବ ନା ତାର ଯୋଉ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ରହିଥିବେ ତମେ ଚିନିର ଯଦି ମିଶେଇବ ସେ କିଛି ସେଠି କଣ ବଢି ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ ବେଶୀ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯଦି ତୁମେ କରିବ ତାହେଲେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ତରକାରୀ ହଉଛି ଚିକେନଟା କଷା ହଉଛି ରବିବାର କାଲି ଅଛି ବୁଝିହେଲା କି ଆଜି ଶନିବାର କାଲି ତମର ରବିବାର ତ ରବିବାର କାହା ଚିକେନ କିଏ ମଟନ ବୁଝିହେଲା କି ତମେ ତ ଖାଇବ ପୁରା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଷାଟି ହଉଥିବ ପୁରା ଚାରିପଟ ଘର ପଡୋଶୀ ମାନେ କଣ ପୁରା ମହକୁଥିବ ଆଉ ବୁଝିଲା କି ତ ସେଇଟା ସୁଗନ୍ଧ ଖାଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ ପହଞ୍ଚୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ତମର ଧୂପକାଠିଟେ ଲଗେଇଥିଲା ଆରେ କଣ ଫ୍ଲେଭରଟା ଲଗେଇଛୁ ଆମ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇଛି କିଏ ତାକୁ ଚମ୍ପା ଲଗେଇଛି ଆଉ ତୁ କି ଫ୍ଲେଭର ଲଗେଇଛୁ ନା ମୁଁ ମେରିଗୋଲ୍ଡ ଲଗେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂପକାଠିର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ଆଉ କଣ ବୁଝିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ଲଗାଉଛି ଆଉ ଲଗା ଯାହା କହୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝ ସେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଡିପିନ୍ ଦେଇଯାଉଛି ମିଶି ଯାଉଛି ୟା ସହିତ ଏବଂ ଆମ ନାକ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବଢିଆ ବସିଛି କଣ କରୁଛୁ ଲଗେଇଛି ଯାଇଥିଲା ଭାଇ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଠୁ ଆଣିଥିଲେ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କଷ୍ଟଲି ତ ଜାଣିନି ବହୁତ ପାୱାର ବୁଝିଲା କି ତ ସେଇଭଳିଆ ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ এইগুলো ଥିଲା ତମର ଡାଉଟ ଛୁଆ ମାନେ ତ ବାକି ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହିଲା ତମେ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତ ସ୍କୁଲ ତ ଆମର 1 ତାରିଖ ଛୁଟି ପଡିଯାଉଛି ତ ଯାହା ଯାହା ଡାଉଟ ଥିବ ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ତମ ଯୋଉ କାଲି ପୁଣି ପିଲାମାନେ ତିନି ଜଣ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଏଗୁଡାକୁ କୋଉଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା କୋଉ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ତେବେ ଖାତା ତ ଦିଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତେଣୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରିକି ଏଗୁଡାକୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଖାତାରେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଲେଖିକି ରଖିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ଖାତା ଗୁଡାକ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଖାତା ଚେକ୍ ହବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ବୁଝିଲ କି ଯାହା ବୁଲିବାର ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ଯାଇଛ ଆରାମସେ ଘରକୁ ଯାଅ ବୁଲ ଖାଅ ଯାହା କର କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢାଟା ହଉଥିବା ଦରକାର ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି ରଖିଥାଉ ପୁରା
ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ୱିଦିନ 1 ୱିକ୍ ତମର ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡା ପଢା ଯାଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏଗୁଡାର ଖାତା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେକ୍ କରିବି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠକେଇବାର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଯାହା ଠକେଇ ଆସିଥିଲ ବା ଯାହା ଠକେଇଥିଲ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ନାହିଁ स्ट्रिक्टली पाठ पढ़ा हम एवं आम उद्देश्य नहीं पाठ पढ़ुचे एवं से उद्देश्य को हमको कौन जस्टिफाई भी करबा बुझिले कि तो देखो नेक्स्ट जीवा तो काली हम शुष्क परिवर्तन सीओ को कथा ऑलरेडी आलोचना कर देते जो तो ड्राई आइस बोली कहला जातला तो आज हम देखिबा गळनर गुप्त ताप माने कोन ताको कहते लैटेंट हीट कोन कहला जाती ताको लैटेंट हीट लैटेंट हीट ठीक है जी गुप्त माने हला कोन गुप्त देखले ना गुप्त कथा सिक्रेट कोनी का बुझेला नहीं तो सिक्रेट भी कोन चीज का कोई है ना जानी छु आ हां ए सिक्रेट कथा मुझे तो नहीं कोन छु का कोई नहीं से कर दे ता नहीं कोई आ गुप्त नहीं है इतना से तो प्रगट हे गला बुझिले नहीं तो सेमती गुप्त सत हम लुका के लुचि की था जणा पड़े ठीक है वायुमंडलीय चापरे भल से मन रखी गई पूरा क्लियरली छुआ माने कहू बुझिला परीक्षा रे पूरा से सिस्टम भल देखो वायुमंडलीय चापरे देखो हम कोन कहू पिला माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 किलोग्राम कठिन को जे कोनोसी कठिन तुमे नियो तुमे बरफ नियो तुमे लुहा नियो तुमे सोना नियो तुमे हीरा नियो जहां तुमे हीरा तो हबनी सोना रूपा एगुरा नियो तंबा जा नियो तरल परिवर्तन करने आवश्यक ताप शक्ति को मुझे कही सबू कठिन मेल्टिंग पॉइंट समान नुहे बुझीपार जदि मुझे 3टा कठिन पदार्थ नेबी कौन नेबी पिला माने गोटे नेबी लुहा गोटे नेबी बरफ आ गोटे नेबी सुंदर तो 3 जन को माने 3 जन कोन कठिन ये भी कठिन ये भी कठिन ये भी कठिन तेरे में कोन कहिथिलु जे एगुला माने कोन कहजे निटर स्टेट बा अवस्था रे परिवर्तन करते कठिन कोन हो तरल तरल हो ग्यासीय तेरे जदि मुई कठिन गुडा तरल रे परिवर्तन करिबी समस्त को समान तापमात्रा देले हबो कि ने हबो नाही जदि मैं बरफ को हल्का टेंपरेचर दबो तो रूम टेंपरेचर तोरो वाटर ही होती तरल रे परिवर्तन होती किंतु रूम टेंपरेचर तो ए जो बेड बेड पुरा दिन तुम बसुचो तबला तो लुहारे फेरी ताले रूम टेंपरेचर तो सब पिघली जाई हमरा बसीचे लुहा होई पानी मुद्रा हबो कि तेंते हबो ना तेबे समस्त जे कोन जेते भी कठिन पदार्थ रहिछि सब कठिन पदार्थ कोन ताकि जदि हम तरल रे परिवर्तन करिबा तापमे जे स्वतंत्र प्रकार माने किछि निर्दिष्ट रहिछि जो निर्दिष्ट ताप हम ताको दबा पई से ताप देला पर जे से कोन हबो तरल रे परिवर्तन तेबे वायुमंडलीय चापरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करिकि 1 किलोग्राम कठिन को तरल रे परिणत करिबा पई आवश्यक ताप शक्ति को गलनर गुप्त ताप कहा जाय लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ताको हम मेल्टिंग बोली कहू मेल्ट हे जीवो आइसक्रीम में जल्दी जल्दी खा लो केते जल्दी करू बुझले आइसक्रीम कथा तो हम कहा हेतिला आइसक्रीम तो गइला में सब पड़े ना आइसक्रीम पार्टी हे था बुझले तेणु 0 डिग्री सी बा जो तुम 273 के बोली कहू सेटा एक्चुअली 273.16 के बुझेला तो 273 लिखा है 16 वैल्यू किसी ना तापमात्रा पानी रो कणिका गुड़िक समान तापमात्रा बरफ रे थिबा कणिका गुड़िक तुलना रे अधिक शक्ति धारण करती कारण एही ताप आकर्षण बल को परास्त करी अवस्था परिवर्तन करिबारे व्यवहार हुए भल से देखो सेकंड लाइन कोन दला 0 डिग्री सी तापमात्रा रे पानी रो कणिका गुड़िक जदी 0 डिग्री सी म कहू माने कोन बरफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड माने कोन बरफ बुझेला
ପାଣିର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବରଫରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବରଫର କଣିକା ସେ ଯେମିତି କହୁଛି କଣ ନା ବରଫ ହେଲା କଣ କଠିନ, ଜଳ ହଉଛି କଣ କଣ। ତେବେ ଯଦି ତୁମ ସମାନ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦବ କେମିତି ଦବ ଦେଖ ହେଲା ବହୁତ କଣ ଦବ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ବିକର ନେବି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିକର, ঠিক আছে। এই ভিতরে ମୁଁ କଣ ରଖିବି ବରଫ, କୋଉ ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମାନେ ବରଫ। ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଦୁଇଟା ମୁଁ କଣ କରିବି ସମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେବି। ଧରାଯିବ ଆକୁ ବି ଦେଲି 70 डिग्री सेल्सियस, ଆକୁ ବି ଦେଲି 70 ଟେମ୍ପରେଚର। ତେବେ 70 डिग्री सेल्सियस ଦେଲା ପରେ ବରଫ କଣ କରିବ ନା ଇଏ କଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ଇଏ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଇଏ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଇଏ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ତ କଠିନ ନିରାରେ କଣ ହବ କଠିନ ନିରାରେ ହବ ତରଳ, ତରଳ ପରେ ହବ କଣ ସେଟା କଠିନର ଯୋଉ ଅଣୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ତରଳର ସର୍ବାଧିକ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କଣ ମିଳେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଲରେଡି ତରଳ ଅଛି ଇଏ ସେପାରେଟ କରିବ କଣ ନା ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସିୟ। ଆଉ ଇଏ ତିନଟି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଗୋଟେ ଅଛି ବାକି ଦିଟା ଅବସ୍ଥା ଚେଞ୍ଜ କରି ଗ୍ୟାସିୟ କରିବ, କେବଳ ଗୋଟେ ତରଳ ଅଛି ଗ୍ୟାସିୟ ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଟା। ତେଣୁ ତରଳରେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ବରଫରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହି ତାପ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କେମିତି ହବ ବୁଝିଲ କି ଏବେ এই ତାପଟା କିଏ ନେଇଯିବେ ଏଠି କଣ ହେଲା କଠିନ ସେ ଆଗକୁ ତରଳ, ତରଳ ପରେ ହେବ ଗ୍ୟାସିୟ କିନ୍ତୁ ଏ ତରଳ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସିୟ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଟା ଆମେ କଣ କହୁ ମୁକ୍ତ ତାପ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଗଳନର ମୁକ୍ତ ତାପ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ ମିଡିୟମ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖିବା ଦେଖ ସଲିড लिक्विड देखते ना निकल जाएगी इधर इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाउछो टेम्परेचर कोन के गाड़ी के जाउ बुझला नहीं ये लिक्विड जो सब देखो ना नहीं लिक्विड सब हाई बुझला नहीं हां नेक्स्ट डिस्कशन में देखो तापर आसुची कोन गुप्त चाप बळमन गुप्त चाप तापर गुप्त चाप कोन ना अवस्थारे परिवर्तन चलीथिबा समयरे, अवस्थारे परिवर्तन चलीथिबा समयरे प्रयोग ताप शक्ति जेतेबेले अवस्था परिवर्तन होउची कठिन तरल होउची किबा तरल ग्यासीय होउची जहा भी हो जो ताप शक्ति हमें प्रयोग करथिबा जो टेम्परेचर सेटा होउची बरफ द्वारा शोषित होई जाय ताले बरफ जेतेबेले हमें करथु एठी बरफ आइसक्यू कुआଯାଏ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ ଦଉଛୁ ହେଲା କି ହିଟ୍ ଦେଇଦବା ହେଲା କି ନାହିଁ ଗତି କମେଇଦବା ହିଟ୍ ଦଉଛି ତେବେ ଏ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ତାପ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ସେ କଣ କଲା ବରଫ ତାକୁ ଟାଣି ନେଲା ଅବଶୋଷିତ କରିଦେଲା। ଏହା କେବଳ ବରଫକୁ ତରଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାତ୍ର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ବରଫର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବଢି ଯାଉଛି ନାଇଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି କିନ୍ତୁ ବରଫ କଣ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ मेल्ट ହେଇଯିବ मेल्ट ହେଇକି କଣ ହବ ତରଳ, ତରଳ ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ଜଳ, ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜଳକୁ ପୁଣି ଗରମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜଳରେ କଣ ତାପମାତ୍ରା ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା ଏଟା ସ୍ଲୋଲି ଲିକ୍ୱିଡ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡେ ହିଁ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ତାପକୁ ଗୁପ୍ତ ତାପ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅବସ୍ଥାର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯେତିକି ତାପମାତ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହାକୁ ତାର କଣ ନା ଗୁପ୍ତ ତାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ କହୁ ନା ଲାଟେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ जो ये सब जिन आम कौन कर आलोचना कर खाली टिके टिके दृष्टि रखा बुझीला। नेक्स्ट देखो
कोन देला ना बाष्पीभवनर गुप्त ताप latent heat of evaporation कोन देला ना वायुमंडलीय चापरे जेमति वायुमंडल देखले latent heat of गुप्त तमर दिला कोन गलनर गुप्त ताप सेटा बाष्पीभवनर गुप्त ताप बुझिले कोन देला सही ताले कोन ना जेते बेले गलन कथा कहले सेटा कोन कि ना कठिन कठिन कथा आसते हो कि नहीं देखो ना कथा सेटा गलनर गुप्त ताप कहले सेटा का कथा आस्तला कठिन যেটা বাষ্পীভবন বস্তু তো বাষ্প কোন হবে কঠিনটা কোন বাষ্প হবে বাষ্প তো দেবে সেটা কোন নেওয়া না সৌম্য নেওয়া একটু শীঘ্রা কঠিনକୁ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାପକୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ପରମାଣୁ ଗୁପ୍ତ ତାପ କରାଯାଉଥିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ହଁ କି ନାହିଁ ସେମିତି ଏଠି ବାଷ୍ପୀଭବନ ବାଷ୍ପୀଭବନ କଠିନଟା ବରଫ କୋଣ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବ ନାଇଁ ତ ଗ୍ୟାସ କେମିତି ବାହାରିବ ବାଷ୍ପ କୋଣ ତରଳ ହବ ତେବେ ଏଠି କଣ ହବ ନା এটা ହେଲା କଣ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମାନେ ତରଳ ତାପରେ କେମିତି କଣ ନା ଏକ କିଗ୍ରା ତରଳ ହେଲା ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପରେ ଏକ କିଗ୍ରା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ତରଳ କଣ ହବ ନା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହବ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ତାର ବାଷ୍ପୀଭବନର ଗୁପ୍ତ ତାପ ତେଣୁ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଛୁଆମାନେ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୁଝିଲା সেটা স্পিডে কিবা কেতে 373 কেলভিন যদি তোমার 0 ডিগ্রি স্পিডটা হচ্ছে 273 কেলভিন তবে 100 ডিগ্রি স্পিডটা কেতে হবো না 273 কে যুক্ত 100 373 বুঝলা তাপমাত্রার পানির কণিকা গুলো সমান তাপমাত্রায় বরফ কণিকা গুলির তুলনায় অধিক শক্তি ধারণ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହି ତାପ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟା ଗଳନର ମୁକ୍ତ ତାପରେ ଥିଲା ତାକୁ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ଏଟା ବୁଝିବାରେ କିଛି ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖ ହିଟ୍ ଆଡେଡ ହିଟ୍ ଯେମିତି ବଡି ଯାଇକି ଦେଖ ସଲିଡ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ ହେଲା ମେଲ୍ଟ ହେଇକି କଣ ହେଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଯେତେବେଳେ ଭେପରାଇଜ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ମାନେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରିଜ କରିଦଉଛୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ସଲିଡ ହେଲା ତ ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଲା କି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବୁଝିଲା କି କଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ସେଟା ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବା ଦେଖ ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା କଠିନ ହଉଛି କଣ ତରଳ ତରଳ ହଉଛି କଣ ଗ୍ୟାସୀୟ ओके ना तो ग्यासीय सेमती कोन होची तरल तरल होची कोन तरल होची जेला तो एटा होची कोन माने रिवर्सिबल देखि डॉक्टर क्या होची जेला नेक्स्ट जीवा बाष्पीभवन जोटा तमे कोन कहू इवापोरेशन कोन कहू माने इवापोरेशन उपग्रह तापमात्रा कम माने यदि आम जल को नौचे छुआ माने जल स्फुटन आम केते 100 डिग्री सेल्सियस एटा तर स्फुटनांक तार स्फुटनांक तापमात्रा कम तापमात्रा रे कौन तरल बाष्प तो बाष्पीभवन पर कोई जल 70 डिग्री सी 75 डिग्री सी मध्य कौन है बाष्प परिणत हो बुझिला कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कौन फुटे देखिए भला पूरा बॉयल होता है तो ता आगु जेला टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंची न था ता आगु हम देखि जो भात रे बसो जे हम घरे मां ने हम भात बसो जंती हम देखि ते पानी कोन घुमा बाहर तो धुआ बाहर तो पानी का सी साउंड करिवो तते बेले मां माने कहले ए जा ए जियो माने जो हम बसो जा ये पके दो चावल पके दो पानी के चावल पके दो भात न दे केला तो बाष्पीभवन को प्रभावित होतबा कारक केउ कारण गुणक बाष्पीभवन को प्रभावित करिते
पृष्ठ क्षेत्रफल वृद्धि कोन ना पृष्ठ क्षेत्रफल वृद्धि जते बेले आमे लुगा सुकू मु कहिली लुगा कोन सुकू कला करके सुकू लुगा 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 कोन कला करके सुकू बुझिले नहीं लुगा कोन सुकू कला करके सुकू ହେଲା ଚିତ୍ର ତ ହବନି ରେ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ପଡିବା ଆଉ କୋନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପବନର ବେଗରେ ତ ଏଇ ମାନେ ଏଇ କାରକ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ବୁଝିଲା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୁଝିଲେ ପଇସା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଏକ ପୃଷ୍ଠତଳ ଘଟଣା ଯଦି ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାର କରୁ ଯେମିତିକି ଲୁଗାଟାକୁ ଆଣିଲେ ଧୋଇଦେଲେ ଧୋଇକି ଛିଟିକି ଦେଲେ ପାଣି ଟମାଟୋ ସେମିତି ରଖିଦେଲେ କି ଉଠଳି କରିକି ରଖିଦେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ଦେଖ ଏମିତି କଲିଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ କଣ କଲେ କଲା କରିକି ଛିଟିଦେଲେ ମାନେ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା पूरा एचपी ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା এই ଜାଗାରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲା এই ଜାଗାରେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲା ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଏମିତି ରଖିଦେଇଛୁ देखो सुखी जा अब सुखी हो गए सुखी होने टाइम लगे ये तो बहुत दिन हमारा पचा को दवा पड़े बुझले नहीं खरा न कइला तेणु सार पृष्ठ क्षेत्रफल जेतला में वृद्धि करिया बा ताको जेतला विस्तार कर दबा से कोन हो खरा भाजी को प्रॉपर्ली बुझला ए जिनस दैनन्दिन जीवन घटना छ माने ए विषय ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଲେ କି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ तापमात्रा वृद्धि तापमात्रा वृद्धि सहित पानी गुण में जल अधिक द्रुत वेगरे गति करते हम जानि कहिथिलु आबसे जे तापमात्रा जते बेले बढ़िबो सेते बेले कोन हो ना तापमात्रा बढ़िले जो पदार्थ माने अछंती कठिन हो तरल हो जातीय ताकर अनुमान गति कोन जाय द्रुततर हो जाय से माने गति के शक्ति धारण करंती तेणु अणुगुड़िक द्रुत गति बाहर को नहीं जाए अधिक तापमात्रा बाष्पीभवन द्रुततर हो जाए कारण अणुगुड़िक गति शक्ति वृद्धि पाए तेणु देखियो खरा दिन खरा दिन गोटे धर जो पुओटीए अच्छी पुओटीए एटा हला पुओटी ठीक अछि ना तो एटा धर जो खरा दिन एटा धर जो शीत दिन तो वाटर जो लेवल है पानी का लेवल है तो खरा में देखो एक देखो ठीक है तो देखिए हाय पूरा बाष्पीभवन प्रक्रिया जे टेंपरेचर बढ़िबो बाष्पीभवन से जल्दी हो ओके तबे पानी जल्दी हे गला चिकन झोल रे हम या मटन झोल रे ठीक जोर से जाळ दे दियो पानी का फुटी की पानी काटी मोरी दियो तो बहलिया बजा एते पानी झोल कोन मटन झोल कोन खाइ हबो कोन भल लागिबो हम कि नहीं ठीक बहलिया बजा बेबी बेबी हितो भल लागिबो ना कि बुझि पालो तबे हायर टेम्परेचर देखो जो एमटी उद्धगामी होची और देखो लोअर टेम्परेचर देखो केते होगा नहीं हाई टेम्परेचर देना पड़ उद्धगामी हल्का है जे बुझले ना आकर्षण बल कोन परास्त हो जीवो तबे फ्री स्टेट को पड़ो आराम से बुझले कि नहीं हां तो आज में मुक्त हो गया आज में फ्री हो गया आज में जो हम पंछी उन्मुक्त गगन से सेवा की जैसा होगा आराम से हम नहीं तो पूरा मजा देखिए और तापर पवन वेग वृद्धि पवन वेग वृद्धि पाइबा सहित जलीय बाष्पर कणिका गुड़िक पवन सहित दूर को चली जाए जहाँफल चारिपाख जलीय बाष्पर परिमाण ह्रास पाए कौन कहूँ ना पवन जिते बड़े अत्यधिक परिमाण में पवन बहब से जलीय जलीय बाष्प गुड़ा कौन कहती ना गरम जिते बड़े हम से गुड़ा हालका हालका उर्धगामी हे जो पवन बहब से कौन कर जलीय बाष्प गुड़ा उड़ेबे बुझे आराम से नहीं बुझे नहीं जहाँ पड़े सही एरिया रे कौन हम जलीय बाष्प परिमाण कौन हम कमी बुझेगा एक तुम समुद्र कथा बुझाई कौन कह ना जिते बेले समुद्र बुझेगा जलवायु अत्यधिक परिमाण कौन है ना गरम है जगह कौन है वायु मान ऊर्ध्वगामी हल्का वायु काम वाला कौन पिला माने समता धर्म रक्षा करबा तेबे समता धर्म रक्षा करिया पे चतुर्दिगरु कौन हो ना ठंडा वायु
तो गरम पानी दिला ना हल्का ही किसी को ठंडा पानी মানে কোন হবে মাড়িয়ে চালিয়ে মাড়িয়ে আসলে আমরা এই জায়গায় কোন হবো ঘুরে যাবে বুঝি যাবে বুঝে গেলে যেটা আমরা কোন করব সাইক্লোনিক স্টর্ম লিখব সাইক্লোনিক স্টর্ম বুঝলা সাইক্লোনিক বুঝলা পবন অবস্থা অবকরা গেলে তাই পরে পবন কোন করে জলীয় বাষ্প করতে দেই আর সেই জায়গাটা ফাঁকা হলে আমরা সেটা কোন এটা কি তোমার কোন নরমাল লিখেছি বুঝলে কি যেমনি তোমার ওটা দেখি দিব কোন হইছে খাস কোন খন্ডিয়া হইতো ହେଲା এই জিনিসটা সঙ্গে ଥିବ খন্ডিয়া হইতো বুঝলে কি ইয়ে কোন কি ভূত নয় ভূত বুঝলে ভূতକୁ ତ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଜାଣି ବହୁ ଭୂତକୁ ଡରି ଯିବେ ଆଉ ଭୂତ ତ ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନୁ ଭୂତ ଯଦି କୋଉ ମାନେ ଦେଖିବ ଛୁଟି ପରେ ବୁଝିଲେ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇକି ନେଇ ଆସିବୁ ବୁଝିଲେ କି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏନାଲାଇଜ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୂତଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିନି କେବେ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ତ ସେଟା କଣ ନା ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଚାରିପଟେ ବାୟୁଟା ହାଲକା ହେଇଯାଏ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଭିତରେ ହୁଏ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ବାୟୁର ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ କଣ କରେ ନା ସେଇ ଜାଗାଟା କଣ ହେଲା ଗରମ ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେଲା ଗରମ କଲା ବାୟୁଟା ହାଲକା ହେଇକିରି ଡୋଗାଣି ହେଇଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ବାୟୁ ହେଇଗଲା ସେ କଣ ହବ ଡୋଗାଣି ହେଇଯିବ ପଡିବ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ଚାରିଆଡେ ବାୟୁ ପଡିବ ମାଡି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତ ମାଡି ଆସିଲା ମାନେ କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହବ धीरे धीरे तो थोड़ा शुरू हुई तो कोविड में उठाई गई है ना नहीं मतलब जापान जापान साइड में हमें देखिए अपने पास फॉरेन कंट्री भी हमें देखिए अपने पास तो मुझे लगा कि टोर्नाडो यूनियन नाम हो सकता है ये लगे सही है जेला से पवन हो गए सभी वस्तु उड़ी नहीं जाए हल्का ही जाए बड़ी वस्तु उड़ी जाए ये वाला परे कौन हुए ना से जब को खाना पूर्ण हो जाए शरीर कौन है वायु मुझे लगा नहीं चला ओके तो अपने नेक्स्ट जीवा अब କହିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାଷ୍ପୀଭବନ କିପରି ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୁଝିଲା ଏ କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଯୋଉଟା ତୁମର କ୍ଲାସରେ ବି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଏସିଟୋନ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଏସିଟୋନ ତୁମ ହାତରେ ଦେଇଥିଲି ଏସିଟୋନ ନିଅ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଅ ବୁଝିଲେ ଯାହା ଦେଖ କଣ ନା ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଖୋଲା ପାତ୍ର ତୁମେ ରଖିଥିବ ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରଖିବ ସେ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହଉଥିବ ବୁଝିଲ କି ସବୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ মানে ভ্যাপোরাইজেশন বা বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া সমান নয় কে ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ କେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଏମିତି ହେଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୟରେ ହରାଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କଣ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ କଣ କଲା କିଛି ଶକ୍ତି ହରାଇଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ଚାରି ପାଖରୁ ତାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହିଛି ସେ ଏରିଆରେ କଣ କରିବ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିବ ଏବଜର୍ଭ କରିବ ଟାଣିବ ଚାରି ପାଖରୁ ଶକ୍ତିର ଏଇ ଅବସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା କରିବ ଚାରି ପାଖରୁ ନେଇଗଲା ବୁଝିଲେ କି ଧର ଆମେ ପାଖରେ ରଖିଲୁ ବୁଝିଲେ ରଖିଲା ମାନେ କଣ ହେଲା ନା ସେ କଣ କଲା କିଛି କଣ କଲା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ମାନେ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଠି କଣ କଲା ନା କିଛି ଶକ୍ତିକୁ ସେ କଣ କଲା ହରେଇଦେଲା ତେଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚାରି ପାଖରୁ ହାତର ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ କୋଣଟା ରହିଲା ସେ କୋଣରୁ କଣ କରିବ ସିଏ କିଛି ଏନର୍ଜିକୁ କଣ କରିବ ନେଇଯିବ ନେଇଗଲା ମାନେ କଣ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବୁଝିଲେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଏସିଟୋନ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ ଏସିଟୋନ ମନେ ପଡିଲା ଛୁଆମାନେ एसीटोन एसीटोन kita apa nih karena nail polish remover silana एसीटोन एसीटोन जोड़ा वाला nail polish remover को आ जाता है nail polish remover nail polish remover में मतलब जो ढाल दिया ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ହାତ ପାଖୁଲି କିମ୍ବା ଆଖ ପାଖରୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରନ୍ତି ଆମର ହାତ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଟା ବଢି ଯଦି କମିଯିବ ପିଲାମାନେ କଣ ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର କିଏ ନେଇଗଲା ଏସିଟୋନ ନେଇଗଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୁଝିଲା ଏବଂ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି କିମ୍ବା ଖୋଲା ମାଟିରେ ପାଣି ଛିଟନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଳର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଗରମ ପୃଷ୍ଠକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଛାତ ଗୁଡ଼ା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଛାତର ତାପମାତ୍ରା କିଏ ନେଇଗଲା ପାଣି ଟାଣିଗଲା ମାନେ ଛାତଟା କଣ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ହୁଏ ନା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ସେମିତି ଏସିଟୋନଟା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେଲୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡଟା ଢାଳିଦେଲୁ ଏସିଟୋନ ହଉ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ସେ କଣ କଲା ଆମ ହାତ ପାଖରୁ କିଛି ଶକ୍ତି କଣ କଲା ଗରମ ଗରମ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଗରମ ସେଇଟାକୁ କଣ କଲା ଟାଣିଦେଲା ଟାଣିଲା ମାନେ କଣ ଥଣ୍ଡା ଯିଏ ନର୍ମାଲ ହେଲା ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ
ଖରା ଦିନେ କାହିଁକି ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ହଁ କି ନାହିଁ? ଖରା ଦିନେ କେଉଁମାନେ ଖରା ଦିନେ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଖରା ଦିନେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧୁ? ଟିକେ କହିବ ହେଲା। ତ ଖରା ଦିନେ କାହିଁକି ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଯାଏ? ଦେଖ, ଖରା ଦିନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱେଟିଂ କରୁ, ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱେଟିଂ ହୁଏ ଆମେ କହିଲୁ। ତେଣୁ ବାହାରି ଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଝାଳଟା ଆମର ବାହାରିବ। ଝାଳ ବାହାରିଲା କ'ଣ? ଗରମ ଜିନିଷଟା ସେ ବାହାରିଗଲା ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଝାଳଟା ବାହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବ, ଝାଳ ବାହାରି ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଫସି ଯାଉଥିବ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ବସୁଥିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଝାଳଟା ବାହାରି ଆସିଛି ଅଲରେଡି। ସେ ଝାଳଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ପବନ ପାଖରେ ବସିଲା, ଆବାଜ କ'ଣ କଲା? ସେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବ? ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରିବ। ବୁଝିଲା? ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ତରଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରି ପାଖ କିମ୍ବା ଶରୀର ପୃଷ୍ଠରୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀରରୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ। ଶୋଷିତ ହୋଇ ତାପ ଶକ୍ତିଟା ବାହାରିଯାଏ, ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେଣୁ କପା ସୂତା ଜଳର ଏକ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ। ତେଣୁ କଟନ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ସୂତା ଯୋଉଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଟନ। କଟନ ହେଲା କ'ଣ? କପା। କପା ମାନେ କଟନ ଶାଢ଼ୀ, ଯେଟା କି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖିଥିବା ଆମର ମା ମାନେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ମାନେ କଟନ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଲୁଗା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପାଟ ଲୁଗା, କଟନ ଲୁଗା, ସିଫନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ନାମ ଜାଣିନି ସେଗୁଡ଼ା ଭାବରେ। ତ ଯାହା ବି କଟନ ଲୁଗାଟା ହେଲା କ'ଣ? ନା ଜଳର ଉତ୍ତମ ଔଷଧ। ସେ ୱାଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଜର୍ବ କରିପାରେ। ଝାଳର ଯୋଉଟା ମାନେ ସେ ଝାଳକୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ଶୋଷି ନେଇପାରେ। ଝାଳକୁ ଶୋଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇଯାଏ। ହାଲକା ଅଛି, ପରଶ ଅଛି, ମାନେ ଛିଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ହାଲକା ସେଠି ସବୁ ମାନେ ଢିଲା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଝାଳକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିକି ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିଦିଏ ଏବଂ ବାଷ୍ପୀଭବନ କ'ଣ କରେ? ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏକଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିବେ ତ, cotton process spread easily. This result in evaporation and it is exposed to air and ତେଣୁ କଟନ କ'ଣ କରିବ? ନା ଝାଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମାନେ ଶୋଷି ନେବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନା ତାକୁ ଇଭାପୋରେଟ୍ କରିଦେବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ। ଇଭାପୋରେସନ କଜେସ୍ ରିଲିଫ। ବୁଝିଲା? ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଦାର୍ଥ କଥା ଛୁଆମାନେ କହିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି: କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି ଆହୁରି ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ଲାଜମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘଟି। ତ ପ୍ଲାଜମା କଥା ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଗତ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତାହାକୁ ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପଦାର୍ଥର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କ'ଣ? ନା ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବୁଝିଲା କି? ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ଫୁଲି ଲିକ୍ୱିଡ ବା ଫୁଲି ସଲିଡ୍। ବୁଝିଲା କି? ହେଲା ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ। କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ, ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ। ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ କଥା କ'ଣ କହିବା? ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଗତ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତେଣୁ ଆକୁ ପଦାର୍ଥର କୋଉ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। କୋଉ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ନିଅନ ବଲ୍ବ ପ୍ଲାଜମାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଫ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଥିବା ଆମେ, ଫ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ? ନା ନିଅନ ବଲ୍ବ। ବୁଝିଲେ କି? ଏସବୁ କ'ଣ? ପ୍ଲାଜମାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଥାଏ। ଏକ ଫ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ କିମ୍ବା ନିଅନ ବଲ୍ବ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ଆୟନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଚାର୍ଜ ହୁଏ। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ଲାଜମା ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଜମା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଝଡ଼ ଶୁଖାନ୍ତି। ତାରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ଲାଜମା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଫ୍ୟୁଜନ ଆଉ ଫିସନ। ବୁଝିଲେ କି? ଯୋଉଟା ଆଗରେ ତୁମେ ପଢିବ। ବୁଝିଲେ କି? ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ବୁଝିଲେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ କହୁଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାରକା ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଅନଲିମିଟେଡ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି। ତ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାରକାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପ୍ଲାଜମା
ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ଲାଜମା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲାଇଟ୍ କଣ କରନ୍ତି ନା ରେଡିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରଟା ଭଲସେ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ବୁଝିହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରଟା ବୁଝିଯାଉଛି ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ କଣ କରିବେ ଏମିତି କରିବେ ଛାଡ଼ିବେ ବୁଝିଲେ କି ଅନ୍ଧକରଣ ଅବସ୍ଥା ସେ ଭିତରେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ମାନେ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା କମ ଯେ ମାନେ ଏଠିକାର ରହିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି 48 ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶର ତାପମାତ୍ରା କେତେ 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଟୁ डिग्री सेल्सियस ରୁ ବି ଏଭବ ହବ ବେଶୀ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ବୁଝିହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ରେ ଆସୁଛି ଛୁଆମାନେ ତୁମର କଣ ଦେଖ ବସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ବୁଝିହେଲା ଏଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା କଣ କହିବା ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ 1920 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିହେଲା କିଏ ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ପଞ୍ଚମ ପଦାର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଗଣନା କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମହାନ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗଣନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ସେ ଗଣନାରେ କିଛି କିଛି ହାଲକା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଦେଲେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ମେ ବି ପସିବୁଲ ଏବଂ କଣ ନା ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘଟିତ সেই অবস্থার নাম যেটা কি না বস তাকে বলছি সত্যেন্দ্রনাথ বোস ভারতীয় ভৌতিক বিজ্ঞানী এবং জার্মান বৈজ্ঞানিক ছিলেন ওকে জার্মান সাইন্টিস্ট আলবার্ট আইনস্টাইন তার নাম আমরা জানি যেটা শুনিতে তাকে নাম জানি তো যেটা কেন বস আইনস্টাইন সংঘটিত বা বস আইনস্টাইন কনভেনশন বলে তাকে কুହାଯାଏ 2001 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଏରିକ୍ ଏ କର୍ନେଲ ଭଲ ସେନାର ମନେ ରଖିବ ओलगा पेट्रोले एवं कार की वीमेन बोस आइनस्टाइन संबंधित हासिल करिया पे पदार्थ विज्ञान रे नोबेल पुरस्कार पाइथिले तो एमाने कोन कले ना से रिसर्च काको गवेषणा को आगु बढ़ेले एवं फाइनल वन स्टेज रे पहुंचिले से पदार्थ रो पंचम अवस्था व्यक्ति एवं जेहेतु सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा के भौतिक विज्ञान को बाहर करथिले कि नहीं সেই অবস্থাটাকে এবং আইনস্টাইন সংশোধন করেছিলেন তেণু এই দুই জন মহান বৈজ্ঞানিকଙ୍କ নাম অনুসারে এই অবস্থাটার নাম বস আইনস্টাইন সংঘটিত বলি ରଖାଯାଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ এই ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଥିବାରୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ 2001 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ଘନତ୍ୱର ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତି ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପରି କଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ कम भल मतलब माने मतलब डेंसिटी जहाँ कम थिबो सेंटी से गैस को दिया में नवा लेकिन आप निम्न तापमात्रा में ठंडा करी लो टेंपरेचर करी जहाँ तुम कूल डाउन करिबा ओके नहीं कोन हो बोस आइनस्टाइन कंडेंसर ये पर देखो चित्रला देई जेला तबे इन जन को भलो भाबरे सरी गला प्रथम विषय सरी गला प्रथम विषय सरी गला सहित जहाँ जहाँ पिला मानकर डाउट अछि से डाउट गुडा वर्तमान में कोन करिवे पिला माने जेति गुडा तुमको पढ़ा वाला जहाँ तुमको देखा वाला वीडियो में सबका उसको नोट डाउन कर सारा पर जहाँ किसी डाउट थिबो से डाउट गुडा को तुम कोन करिवो ना खाता रे लिखिलो एगुडा को लिखि देलो लिखि सारा पर खाता रे सब डाउट गुडा को लिखिलो जेला लिखि सारा पर जेतला हम सुनी करे विद्यालय पढ़िबो सेते में जहाँ डाउट थिबो से गुडा को सुनी करे भलो भाबे आलोचना करी कि एबे द्वितीय अध्याय कोन करिया वो करियो जेला तेणु ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକା ଟିକେ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢିବା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତ ତୁମମାନେ ଆସ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମଜା କରିବା ପାଠ ପଢିବା ଗବେଷଣା କରିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆରାମସେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା କି ନାହିଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାସ କରିକି ତ ମୁଁ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି
ତେଣୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଡକାର୍ଡ ହବ ହେଲେ ଲଞ୍ଚ ଦିନ ଭଲ ଲାଗେନି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ହେଇଯାଇଥାଏ ନା ମୁଁ ତ ଖାସ୍ କରିକି ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୋର କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମାନେ କ୍ଲାସ ନେବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହସ ମଜା କରିବି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଦେବି ଏସବୁ ଟାଇପ୍ ଲାଗି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଆସ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି